Srimati Ramanujaya Namaha. Harihi Om. So Srimad Bhagavatam, Canto 6, Chapter 1. So first we'll summarize the chapter and then do recitation of or parayanam of the verses in this chapter. So this chapter and the subsequent chapters are essentially about the glories of the holy name of the Lord, of the name Narayana and other names of Bhagavan. So how these names, when we chant them sincerely, they deliver us from all sins and we become purified. So the unsurpassable glories of the holy names of Bhagavan are described very clearly with examples in these chapters. And now so first so this basically in the chapter the conversation is between King Parikshit, Maharaj Parikshit and Shuka Maharshi. So now the first they discuss about the process of prayashittam. So we people in the world, we perform different kinds of activities or karma, good karma, bad karma, punyam, papam. And for the sins or the bad karma or the papam that one does, one has to suffer and one has to experience suffering or pain. So if one wants to escape that suffering or pain, one necessarily has to do atonement or prayashittam. So this, depending on the gravity of the bad karma, the appropriate prayashittam has to be done. Just like if there is a disease in the body, if it's a mild disease, a small medicine is sufficient. But if the disease is very deep or grave, then bigger treatment is needed. So similarly for the karmic load that one has, if there is a lot of bad karma, then much more prayashittam is needed and that type of thing. And then this regarding to related to prayashittam, there is also injunctions, that is things that this has to be done within this amount of time. Like if one delays the process of atonement or prayashittam, then the reactions also get more severe in due course of time. So those things are there. And but the process of prayashittam or atonement is not recommended in these chapters. It says that this is not a very wise method. This is not a good thing. Even though many people are attracted to this and many people perform many activities like homas, yagas, etc. as for price based on karma kanda or various other things for prayashittam, but that is not a good thing, not a recommended thing, because this is just like curing the boils on the body. Like if there's a big disease, severe disease within the body, and as a manifestation or symptom of the disease, there are different boils which appear externally on the body, and then we can apply ointment to cure those boils. Doing prayashittam is like applying the ointment to cure the boils which are appearing externally in the body. So of course boils get cured, but then the disease is still there, the severe disease is still there within the body, and then it's just a matter of time because before the boils reappear. So that's therefore the process of prayashittam is not something which is a very wise process. Means some other better alternative has to be sought out. So and another example is that this is also just like the bathing of an elephant. The elephant goes to the river and takes a nice bath, becomes clean and everything, and then it comes back onto the shore, takes mud or sand with its trunk and throws it all over its body. So the clean elephant again becomes covered with sand and becomes unclean again. So then what is the purpose of taking bath? It took bath, became clean, and immediately within no time it again became dirty by putting dust by itself on itself. So that's what happens with prayashittams also. The heart and mind of the person doing the prayashittam, doing the karma kanda, remains unclean even though he is doing this prayashittam. So it's just a matter of time because before he again indulges in those similar sinful activities again and again goes into a state of suffering and pain. So therefore then what is the solution? The solution is to do sharanagati, to bhakti to Bhagavan, Lord Srimad Narayana. When one does sharanagati to Bhagavan, when does surrenders oneself, when takes shelter of Bhagavan, dedicates one's life to Bhagavan, then in that state automatically the sinful tendencies within the heart, they go away. The person becomes very pure, and this purity cannot be achieved by other means such as by sense control, mind control, and all those type of things. By the yogic process, that is not possible to achieve this kind of purity.
as what can be achieved by Bhakti and Sharanagati. So Bhakti and Sharanagati are the most recommended processes for purifying oneself and for getting a good destination for oneself. So that is what is described, and then the description is that of the story of Ajamil. Ajamil was a very good brahmana, a cultured brahmana, and then by somehow by bad association he became very degraded. He associated with a prostitute and started living with her, and in the end he who was supposed to destined to go for very severe hellish tortures, he chanted the name Narayana, because his youngest son's name was Narayana. He helplessly chanted that name Narayana, and because he chanted the name of Bhagavan, the Vishnu Dutas came and they rescued him, and Ajamila became very much transformed and became a devotee, and then in due course of time attained the supreme destination of Vaikuntham. And in the course of the discussion between the Yamadusas and the Vishnu Dutas, the glories of the holy name of Bhagavan comes. The Vishnu Dutas question the Yamadutas, why is it that you are punishing this person? He is pure. To which the Yamadutas say that no, he is not pure. He was a very good cultured person before, but he had all good qualities. Ajamil had all qualities such as truthfulness, gentleness, mildness, being respectful towards elders, being he was very well educated. He was a well wisher of everyone. He very compassionate, and all these he was a repository of all good qualities, and very firm in his boast and etc. And then but somehow because of bad association, because once he came across a scene which agitated his mind, and his mind becoming overcome by lust, he fell for a prostitute, and he abandoned his own very good, very faithful wife, and instead he took in the prostitute and started living with her. And later, at the time of death, since he called out the name Narayana, the Vishnu Dutas came, and then the Yamaduta say that okay, this person has committed all kinds of sins. He has robbed, cheated, did all kinds of nefarious activities to support his family, and he hasn't done any prayashchitam or atonement for the all the bad karma that he has done. Therefore, now we are taking him to Yamalokam to punish him so that he can be purified. And as we saw earlier in the next chapter, the Vishnu Dutas, they will counter emphatically and confidently these arguments of the Yamadutas and establish that Ajamila is completely pure because on account of his taking the name of Narayana, of Bhagavan himself, in a helpless state. And then yeah, that's the thing. And so thank you, Hare Krishna. Now we'll go to the Parayanam of this chapter. हरिः ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः। श्रीपरीक्षितुवाच निवृत्तिमार्गकथित आदौ भगवता यथा क्रमयोगोपलब्धेन ब्रह्मणा यदसंसृतिः प्रवृत्तिलक्षणश्चैव त्रैगुण्यविषयो मुने योऽसावलीनप्रकृतेर्गुणसर्ग पुनः पुनः अधर्मलक्षणानां नरकाश्चानुवर्णिताः मन्वन्तरश्च व्याख्यात आद्यः स्वायम्भुवो यतः प्रियव्रतोत्तानपदोर्वंशस्तच्चरितानि च द्वीपवर्षसमुद्राद्रि नद्युद्यानवनस्पतीन् धरामण्डलसंस्थानं भागलक्षणं मानतः ज्योतिषां विवराणां च यथेदम् असृजद्विभुः अधुनेह महाभाग यथैव नरकान्नरः नानुग्रयात्तनान्नेयात् तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। श्रीशुक उवाच न चेति हैवापचितिं यथांहसः कृतस्य कुर्वान् मन उक्तपाणिभिः ध्रुवं स वै प्रेत्य नरकानुपैति ये कीर्तिता मे भवतस्तिग्मयातनाः तस्मात् पुरैवाश्विह पापनिष्कृतौ यतेत मृत्योरविपद्यतात्मना
दोषस्य दृष्ट्वा गुरुलाघवं यथा भिषच्चिकित्सेत रुजां निदानवित्। श्रीराजोवाच दृष्टश्रुताभ्यां यत्पापं जानन्नप्यात्मनो हितं करोति भूयो विवशः प्रायश्चित्तम् अथो कथम्। क्वचिन्निवर्तते भद्रात् क्वचिच्चरति तत्पुनः प्रायश्चित्तमथो पार्थं मन्ये कुञ्जरशौचवत्। श्रीबादरायनिरुवाच कर्मणा कर्मनिर्हारो न ह्यात्यन्तिक इष्यते अविद्वद् अधिकारित्वात् प्रायश्चित्तं विमर्शनम्। नाश्नतः पथ्यमेवान्नं व्याधयोभिर्भवन्ति हि एवं नियमकृद्राजन् शनैः क्षेमाय कल्पते। तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्यशौचाभ्यां यमेन नियमेन वा देहवाग् बुद्धिजं धीराः धर्मज्ञा श्रद्धयान्विताः क्षिपन्त्यघं महदपि वेणुगुल्मम् इवानलः। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेवपरायणाः अघं धुन्वन्ति कार्त्स्नेयेन निहारमिव भास्करः। न तथा ह्यगवान् राजन् पूयेत तप आदिभिः यथा कृष्णार्पितप्राणः तत्पुरुषनिषेवया। सध्रीचीनो ह्ययं लोके पन्थाक्षेमो कुतो भयः सुशीला साधवो यत्र नारायणपरायणाः प्रायश्चित्तानि चीर्णानि नारायणपरामुखं न निष्पुनन्ति राजेन्द्र सुराकुम्भम् इवापगाः। सकृन्मनः कृष्णपदारविन्दयोः निवेशनं तद्गुणरागियैरिह न ते यमं पाशभृतश्च तद्भटान् स्वप्नेऽपि पश्यन्ति हि चीर्णनिष्कृताः। अत चोदाहरन्तीमम् इतिहासं पुरातनं दूतानां विष्णुयमयोः संवादस्तं निबोध मे। कान्यकुब्जे द्विजः कश्चित् दासीपतिरजामिलः नाम्ना नष्टसदाचारो दास्यासंसर्गदूषितः वन्द्यक्षैः कैतवैर्चौर्यैर्गर्हितां वृत्तिमास्थितः कुटुम्बमशुचिः यातयामास देहिनः। एवं निवसतस्तस्य लालयानस्य तत्सुतान् कालोद्यगान् महान् राजन् नष्टाशीत्यायुषः समाः। तस्य प्रवयसः पुत्रा दश तेषां तु वो योवमः बालो नारायणो नाम्ना पित्रोषदयितो भृशं स बद्धहृदयस्तस्मिन् अर्भके कलभाषिणी निरीक्षमानस्तल्लीलां मुमुदे जरठो भृशं भुञ्जानप्रपिबन् खादन् बालकं स्नेहयन्त्रितः बोधयन् पायन् मूढो न वेदाकदम् अन्तकम्। स एवं वर्तमानोऽज्ञो मृत्युकालोपस्थिते मतिञ्चकारतन्ये बाले नारायणाह्वये। स पाशहस्रान् स्त्रीन् दृष्ट्वा पुरुषान् अतिदारुणान् वक्रतुण्डान् ऊर्ध्वरोम्न आत्मानं नेतुम् आगतान् दूरे क्रीडनकासक्तं पुत्रं नारायणाह्वयं प्लावितेन स्वरेणोच्चैर्आजुहावाकुलेन्द्रियः। निशम्य म्रियमाणस्य मुखतो हरिकीर्तनं भर्तुर्नाम महाराज पार्षदा सहसा पतन् विकर्षतो अन्तर्हृदयादासीपतिमजामिलं यमप्रेष्यान् विष्णुदूता वार्यामासुरोजसा। ऊचुर्निषेधितास्तांस्ते वैवस्वतपुरःसराः के यूयं प्रतिषेद्धारो धर्मराजस्य शासनं कस्य वा कुत आयाताः कस्मादस्य निषेधत किं देवा उपदेवाय यूयं किं सिद्धसत्तमाः। सर्वे पद्मपलाशाक्षा पीतकौशेयवाससः किरीटिनः कुण्डलिनो लसत्पुष्करमालिनः सर्वे च नूतनवयसः सर्वे चारुचतुर्भुजाः धनुर्निषङ्गासि गदाशङ्ख चक्राम्बुरश्रियः दिशो वितिमिरालोकाः कुर्वन्तः स्वेन तेजसा किमर्थं धर्मपालस्य किङ्करान्नो निषेधत। श्रीशुक उवाच इत्युक्ते यमदूतैस्ते वासुदेवोक्तकारिणः तान् प्रत्युचुः प्रहस्येदं मेघनिर्ह्रादया गिरा। श्रीविष्णुदूता ऊचुः यूयं वै धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिणः ब्रूतधर्मस्य न सत्वं
नस्तत्त्वं यच्चाधर्मस्य लक्षणं कथं स्वीध्रियते दण्डः किं वास्य स्थानम् ईप्सितं दण्ड्याः किं कारणः सर्वे आहोस्वित् कतिचिन्नृणां यमदूता ऊचुः वेदप्रणिहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद्विपर्ययः वेदो नारायणः साक्षात् स्वयंभूरिति शुश्रुम येन स्वधाम्न्यविभावा रजःसत्त्वतमोमयाः गुणानाम् अक्रियारूपैर्विभाव्यन्ते यथा तथं सूर्योऽग्निः खं मरुद्देवः सोमसन्ध्याहनिदिशः कङ्कुः स्वयं धर्म इति ह्येते दैह्यस्य साक्षिणः एतैरधर्मो विज्ञातः स्थानं दण्डस्य युज्यते सर्वे कर्मानुरोधेन दण्डमर्हन्ति कारिणः सम्भवन्ति हि भद्राणि विपरीतानि चानगाः कारिणां गुणसङ्गोऽस्ति देहवान् न ह्यकर्मकृत् येन यावान् यथा धर्मो वेह समीहितः स एव तत्फलं भुङ्क्ते तथा तावद् अमुत्र वै यतेह देवप्रवरास्त्रैविध्यम् उपलभ्यते भूतेषु गणवैचित्र्यात् तथान्यत्रानुमीयते वर्तमानोऽन्ययो कालो गुणाभिज्ञापको यथा एवं जन्मान्ययोरेतत् धर्मनिदर्शनं मनसैव पुरे देवः पूर्वरूपं विपश्यति अनुमीमांसते पूर्वं मनसा भगवानजः यथाज्ञस्तमसा युक्त उपासे व्यक्तमेव हि न वेद पूर्वमपरं नश्च जन्म स्मृतिस्तथा पञ्चभिः कुरुते स्वार्थान् पञ्चवेदाथ पञ्चभिः एकस्तु षोडशेन त्रीन् स्वयं सप्तदशोऽश्नुते तदेषत् षोडशकलं लिङ्गं शक्तित्रयं महत् दत्तेनु संस्कृतिं पुंसि हर्षशोकभयार्तिदाम् देह्यज्ञोजितषड्वर्गो नेच्छन् कर्माणि कार्यते कोशकारैवात्मानं कर्मणाच्छाद्य मुह्यति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म गुणैः स्वाभाविकैर्बलात् लब्ध्वा निमित्तमव्यक्तं व्यक्ताव्यक्तं भवत्युत यथा योनि यथा बीजं स्वभावेन बलीयसा एष प्रकृतिसङ्गेन पुरुषस्य विपर्ययः आसीत् स एव न चिराद् ईश संगाद् विलीयते अयं हि श्रुतसम्पन्नः शीलवृत्तगुणालयः धृतवतो मृदुर्दान्तः सत्यवान् मन्त्रविच्छुचिः गुर्वग्न्यतिथिवृद्धानां शुश्रूषुरनहङ्कृतः सर्वभूतसुहृत्साधुः मितवाग् अनसूयकः एकदासौ वनं यातः पितृसन्देशकृद्विजः आदाय तत् आवृतः फलपुष्पसमित्कुशान् ददर्श कामिनं कञ्चित् क्षूद्रं सह भुजिष्यया पीत्वा च मधुमैरेयं मूर्धाघूर्णितनेत्रया मत्या विश्लथन्नीव्या व्यपेतं निरपत्रपं क्रीडन्तम् अनुगायन्तं हसन्तम् अनयान्तिके दृष्ट्वा तां कामलिप्तेन बाहुना परिरम्भितान् जगामहृच्छयवशं सहसैव मोहितः स्तम्भयन्नात्मनात्मानं यावत् सतं यथा श्रुतं न शशाकसमादातुं मनोमदनवेपितं तन्निमित्तस्मरव्याजग्रस्तो विचेतनः तामेव मनसा ध्यायन् स्वधर्माद् विररामः तामेव तोषयामास पित्र्येर्नार्थेन यावता ग्राम्यैर्मनोरमैः कामैः प्रसीदते यथा तथा विप्रान् स्वभार्याम् अप्रौढां कुले महति लम्बितां विससर्जाचिरात् पापः स्वैरन्यापाङ्गविद्धधीः यतस्ततश्चोपनिन्ये न्यायतो धनं बभारास्याः कुटुम्बिन्याः कुटुम्बं मन्दधीरयं यदसौ शास्त्रमुल्लङ्घ्य स्वैर्चार्यतिगर्हितः आवर्तत चिरङ्कालम् अघायुरशुचिर्मलात् तत एनं दण्डपानेः सकाशं कृतकिल्बिषं नेष्यामो कृतनिर्वेशं यत्र दण्डेन शुध्यति तत एनं दण्डपानेः सकाशं कृतकिल्बिषं नेष्यामो कृतनिर्वेशं यत्र दण्डेन शुध्यति. हरिः ओम्.
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु।